Moliate mata dokter tu hatta ala di luas tu pehita marpungu digalup bagas tabi lahu madohti pertanyaan sektor online na pinatupan ni HKBP Cipayung Cilangkap anggiat ma marhite-hite pertanyaan online lemar mulia di bata di bagasan meluta hitape marhasonangan ala di masuk mahita di bagasan lasniruha hurian itu hatta namar pungudo hita nuaing mamuji dohor pasangapot debata di pertanyaan tahun naing masuk ma tu minggu hasito lusada ni debata manang minggu trinitatis ai ibana do na cuma di hok kita na palua hok kita dohor na mangaramoti hita atau bongot mahita tu parsauran na badia rap dohor debata di tonga-tonga ni huriana tapahibul maroha dohok pikirata lahok puji ibana maret de mahita sian bukit de nomor 648 ayat sada dohok 2. Marhite-hite gor ni bata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin idama say noldo mata ni Jehovah tu akka nama kabiar ibana akka nama kolbuton asini rohana say dihalmuton rohanami do Jehovah ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami ay mangasahon ibana marlas ni roha do kami marhaposan tubuarna nabagay do kami say pasonggok maas ni roham tu kami ali Jehovah hobartu pakkalumutonom ni diho haleluya martanyang mahita ale debata situlusada debata ama anak doton di parbadia nama dok noleate mahami tuho ala di toppa di palua jala di parbadia ho kami hinorhon ni as do holong ni roham nagodami say ramuti mahami di bagasan parmaraan dohot pangucunan aku lihami di hasusuda ni mohal nami tu harajomu na di bona dicangi asa di si pujon nami ho mari hite-hite roha dok hata nai baru amin turpu dihitan di pertanyaan sadaron imana dienek sian sada Musa di busada mamukame sian ayat 26 sahat turuk busada marskat sorid mahita makcaha dungi makuling musema debata
tolema ita toppa majolma, tumiru rupata, tudos tu panglahota, asa dirajai deke akan di laut, dohot pidom akan amartonga-tonga langit, dohot akan dorbia, rodi sadok tanoon, nang sude bulok-bulok akan amajir di atas tanoon. Jadi ditoppa de batama jolmai tumiru rupana ditiruaton de bata lau manoppa ibana bawa dohot buru-buru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu de batama nasida, ninna de batama tu nasida, marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jala bohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, dohot pidom akan namartonga-tonga langit, rodi sude binatang akan namajir di atas tanoon. Dungi ninna de batama botimai nunga huleot tu hamu nasa suasuana nama parbuehon boni di sandok tanoon, rodi sude hau akan apa perbue siswanon bahen panganon munamai. Alai anggotu sude akka binatang ni tanoon, dohot tu akka pidom namartonga-tonga langit, rodi sude namajir di atas tanoon, akka namarhosa di bagasan, bulung ni akka suan-suanan, ulehon bahen panganonna, gabe no jadi ma somoni. Dungi ditilik de batama sude natinoppanai, jadi nunga dengkan situtu, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari kawanopon. Ima sahatda, martua ma akana tubangihon hatani di bata, jalana upeoksa. Amin. Maret de Mahita sian bukuet de nomor 112 ayat sada dohot 2. Terpuji
martangi yang mahita asingro hamadihamu dohot dame sian debata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata nagabe ujahan ni jamita di pertanyaan di Bodarion imana dienet sian Yohanes bin Dusada mamukama sian ayat 20 sia saat rodi ayat 34. Yohanes bin Dusada mamukama sian ayat 20 sia saat rodi ayat 34. Tajahama marsikat sorin. Torang ni ari di ida si Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dokma odo biru-biru di debata nama mursan dusa ni ortibion. Ibana do nahudoki sian pudiku ro sadahala naum jumono adong asa au ai parjolohiat do ibana. Au pe dang hutat da ibana. Alai asa tadap ibana di hala Israel kumbahen naro au madidihon aib. Dungi di hati dakko si Yohanes ma ninna ma huida do tordii tuat songon darapati sian banua gijangi jalamian di ibana. Au pe dang hutat da ibana jolo alai ibana namar suru au madidihon aib ido maddo tuhau. Ia tusi di idaho tua tordii jalamian di ibana do si didi hortor di parbadia. Asa nunga buida jala huhajong jokkon ibana do anak ni debata ima sahatna. Didok Yesus tuhita na martua iman naulo manangingon hata di debata jala mangulakon di bagasan ngulu si galupari. Hamudongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Toto sudedo halak makalamohon asa terkenal, asa terberita. Bahkan pendita pe dihasiholi do asa terberita terkenal nian guarna. Alai apu dongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus mula marhite turpukon daktarida pangalaho si somoni dihadirion di Yohanes. Takas do hamudongan sungod dia torop di colma manghiuton si Yohanes. Holan marjamita ibana di tano halomunani meribu halak manghiuton ibana jala mangului asa terdidik. Nangpe secara tegas jamita di si Yohanes madok asa di paradima dalam Tuhan naneng roy. Bahkan dido asa marhabu bauma rohani akka colmana toropi diului do dihutot do si Yohanes. Aladima hamudungan pola ro utusan ni halak Farise nang malin madapoton si Yohanes di jolo ni turpukon namadok sa sitong na ise doho atik na ho do Mesia si dang din na si Yohanes do atong atik na si Elia do dang din na do hamudogan kesempatan do sa sitong na di si Yohanes lako patuduhon hahibaton na nang pesa sitong na nung hebat ibana alai di hahibaton nai di keterkenalan nai tongdo di ingot ibana adong do pe na humebat sian dirina
ima Yesus diingot si Yohanes dope molo ibana sogon patujolo do jala yakin do au inungna si Elizabeth tipe pasti nunga paingoton iaho anaha patujolo ni Tuhan naneng roi do aladima amudongan nang pe dipapuji-puji si Yohanes si tongdo di do ibadat dang au Mesias adong dope na dipulikku ro aladima amudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sumurut ma akasisian ni si Yohanes gabe humusor ma sian jolona manang dohot hata Indonesia itu murid-murid Yohanes yang sudah begitu banyak tadinya secara perlahan dan pasti kemudian berkurang dan mundur dari hadapannya. Bagi Yohanes itu bukan sebuah kemerosotan, bagi Yohanes justru itu adalah sebuah kemajuan. Ala memang tujuanna lahu patadahur Yesus naneng roido molo hubusor manang sumurut pihak kasisian nai alai mandapoton Yesus itu ala di berhasil do si Yohanes lako merbarita nauli ala Yesus itu nang dapoton akacol manatoropi hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus opat arina salpu do pehita makalasson pesta parningutan hasa sahur ni tot di porbedia jala takas do taboto di siso dia las nirohani akasisian di Yesus laho macakon tot di porbedia narui tuat tunasida di huta Jerusalem meria-ria nasida nakpe nung ditinggalkan Yesus nasida secara fisik alai molo huaso ni Tuhan Yesus molo haguguon ni Tuhan Yesus dang namago hape hodro alalima habudongan taingot do di jamita 3 minggu na salpo boy do tong akasisian nai lako majamaulo bahkan boy do akasisian nai muse laho pabaligon akasibolis boy pamalupon akka namar sakit dot akka lanna asing aladima amudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus toto narwikot di bagasan diri ni si Yohanes ima semudia maasa Yesus boy terberita ha adungon nai haroro nai di tonga-tonga di halak Israel di hati hai aladima amudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo malo pehita molo tibu pe jabatatta molo mamora pehita molo didok jolma pe heba dohita unang pitor sogonna papuasu rohat tadi si taingok ma sogon si Yohaneson adong dope najumago adong dope nahumebat sian ibana molo taajari pe akaya nakota di persikolahan bahkan ala di semangat tasogod na to rasita ang jet ngen maju yan nakota mangalubi isian hita na to rasna bahkan rela do hita pole kodungo manugot nai tataruhan akagelek tai asa hibat merhiti hamoloon nai diboto sudi aka tokoh-tokoh na terkenal isema penemu listrik dot akalan na asing hamudongan diboto merbahasa Jerman merbahasa Inggris dot akalan na asing poten na petibo
ale tongma tado tua kaya nakut tahi asa dipaseret rohana ongguna hebat Tuhan Yesus hido alanima hamudongan nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus marhite-hite 30 tahun sadok dipahingot sude hita termasuk hita nuaing natongon kudul di bagas tabi madohoti pertanyaan onlineon buhado tutu hita ngatabahin memang gabe Jesusi na humibat di bagasan dirita ngatabahin memang Jesusi gabe ojahan ni sude akka natahula di bagasan ngulita asa somon ede na adoni namadokon mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku kuta ingkar atong molusongoni hamudongan nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus iso do Yesus sa sitong na di bagasan mulung di bagasan mulut jala si Yohanes tuntakas to didok marhite turputa di ayat 20 sia nakin ondo biru-biru ni di batan na mamorsan dosa ni portidion dipaigot si Yohanes to molo bangsa Israel polay kun dilului biru-biru manang binatang dipilihkon may asa boy niyan tarsesa dosana boy matartaloy bana di hadapan ni bata Tuhan Yesus itu justru sudah melebihi binatang yang untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ima nalilot ni si Yohanes hamudongan maradopon kala Israel di hati-hai. Jala taingot na Muse na tersurat di sada Musa bidu 12 mamuka masyan ayat 20 sada saharaw di 22 di paingot to tagan so haruar bangso Israel sen Mesir polado rimas raja Parao di tahiti-hai naing pamatyon nama akka anak buha bacu ale Roma di bata marhite si Musa asa dibahid ma mudar ni akka biru-biru ditohang niak kebagas supaya setiap rumah yang diolesi dengan darah domba itu maka akan diselamatkan seisi rumah itu anak sulung pun akan hidup dan tidak mati. Tetutudo sampai malu didok si Yohanes songon biru-biru di debata nama merusan dosa ni portidion aladima hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus sipe didok songon biru-biru nanibuan tu pamotongan ngeluwi siyan na dipotong Tuhan Yesusi ala tarajumi do ngatarseak beda ginay marhite-hite hau pinorselani ala nima hamudongan di bagasan mulut tope ikon takas mata paridahon semangata dinalako martuhaton Yesus unang ala ni virus koronaon gabe utipo si koronaon sian Yesus gabe ujot-jotan kita madok si corona daripada madok Yesus molo guarni inatta si corona ndak apalah totuk kondohonot tadonyan guarni inatta si corona ale unang ala ni biar di rohatta madok corona karena kita merasa kuasa corona itu mengerikan. Ayo tetap besarkan Yesus itu seperti yang dikatakan oleh Yohanes di sini. Dang au Mesias, dang au Elia, ale adong dope Tuhan Yesus na humebat sian au. Mulau madidihon marhite-hite ay ala ibana neneng roy madidihon marhite-hite ton di perbadia. Ngata pesta hope hasasaw ni ton di perbadia. Tadda na songgop dotong Tuhani di bagasan mulutong. Ala di semangat mahita toktong. Merhite pertanyaan online non
Tabba semangat ta terus laho memuji Tuhani. Mula dirohatan yan utibu mahita laho marsaor dohot Tuhani di gereja. New normal. Kita harus memulai kebiasaan yang baru ninna. Rabi kung do hita manuai new normalon. Normal sungguh dia manuai mon hamudogan tak perdulit tayo. Asal matod di Purbadia tak akan di bagasan nguluta songon pengendali ni ngulutaon, pasti kita akan dapat menyelesaikan hal-hal nasomal alai nai baru alani tapuji ma Tuhan marhite-hite Tuhan Yesus natalehon sungkap lahu manguluhon perdalanan ni ngulutaon. Amin. Martani yang mahita muliate ma Tuhan di pasar trohanami didingkan di basam nasakas kupay hutiut kami di bagasan ngulu nami merhite-hite hatam nong hubige hami tungtakas matutu ale Tuhan ikon kodo no belga na humebat no jago di bagasan ngulu namion HP sa sitong na si Johannes nunga hibat nunga terkenal nunga gudang meribu akka sisianna bahkan dipuji bebana songon Mesias manang panulilang Eli ale tungtakas do Tuhan dang diporsoi ibana Mesias ale tungtakas do didok dang awi adung dope dipudikku Tuhan di bata ikun Yesus hido patujulun nami di gulu nami asa tunggu HP mora nami, tunggu HP pistar nami, tunggu HP Tuhan tipu ni jabatan nami, tunggu HP Tuhan keterkenalan nami di Portibion lasomar lapatan ni moloso Yesus baheron nami no belga di gulu namion mulai hati ma Tuhan nunga saur pe todim nabadiyai Tuhami jalan nunga huhala sok kami marhiti parningutan hasasaur nito di Purbadia opat ari nasalku songgok mato tutod dimi di bagasan ngulu nami las tod dibi Tuhan nalaku manguluhon pardalanan di ngulu nami asa marhiti Tuhan dan adong be gijang ni roha di hami dan adong be biar ni roha di hami tod dimi gabe tod di habaranion mangulu di bagasan ngulu nami asa di situasi pandemi COVID-19 naso haruh boto hami Tuhan sadihari mamarujungon dang ibe Tuhan nahuba balga-balga hami alekon Yesus marhiti todina na badiyay iba nanay babalgon nami asam molo mangulu ho Tuhan di bagasan hami manang hami Tuhan di bagasan ko tutu boy mahami Tuhan lako manaluhan ragam ni akahamaulon di tonga-tonga di Portibion kupasat hami ma Tuhan tuho pamarenta nami patahu Tuhan asa toktong buy mapahit akka haputusan kebijakan hobbar tulo moneroham asa marhiti Tuhan toktong buy dinggan mardalan kupasat hami ma Tuhan suri ruas ni huriam di sandok Portibion secara khusus mah ruas ni hagabibici payung celangkap pasu-pasu ma Tuhan di bata boliate ma ala nunga sudebe hipas 5 ruas ni huriam haka beci payung celangkap nasanga di songgopan ni virus corona alelas limat caro nasida Tuhan hipas jalan nunga mula tubagas nasida atong pahipas manasida nang hamis sude parhaladu haka beci payung celangkap toktong Tuhan dongani pasu-pasu asa tahu hami Tuhan toktong laho mangaramuti sudi akar ruas ni huriam nangpe di bagasan situasi ni wabah pandemi COVID-19 on Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan tuho sudi perdalanan di ngulu namion di bagasan Kristus Yesus amin. Maret de mahita sian buku de nomor 754 ayat sada dohot 4. Roh
hita maddo tangiyang na pinuda konni Tuhan Yesus tuhita. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadia mabuarmu, say Roma harajawanmu, say saut malomo ni roham di banwa tongosong na di banwa gijang, lehon matuhami sa darun hanguluan siya pari, si sama dosa nami sumon panisa nami, di dosa na mardosa Tuhan, unang hami tugihan to pamunjunan, palua mahami siya pangago, ay hurna puna harajaw, dohot hagugun, rodi asangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran nito di purbadia ma, maddungani hamu. Amen. Dituhatta nunga tapatupa be pertanyaan sektor online au perdita ludu HM Simajutak perdita lindung S pardede perdita sanga H Tumanggor na mangula di HKBP Cipayung Cilangkap atas nama Parhalado HKBP Cipayung Cilangkap maddo tuhita saluhutna di bagasan lasniroha mahita mangulon mahita tokin nari tapapeyak ma daging doktor dita digalup inganat tabi gabi pangalapan gugu ma borginon dihita asa marsugut dungo hita di bagasan haipason nasian Tuhan upasat hami matuhita saluhutna horas